चका आखि सबू दुखुची चका आखि सबू दुखुची नवीन बाबू चका सबू सब दुखुची सबू देखुची से सेपटे बसिचंती आम एपटे बसिचु आपण को असहिष्णु होकर आमको 54 दिन धरी जेल रे बंद कर देते तार जदि आपण पाखे समाधान अच्छी तार उत्तर मुझे जानवा चाहिए राष्ट्रपति महोदय आज सप्तदश विधानसभा तृतीय अधिवेशन रे राज्यपाल अभिभाषण उपर आसीथिबा धन्यवाद प्रस्ताव को मु पूरापूरी रूप से समर्थन करने सहित विरोधी आनी संशोधन प्रस्ताव को मैं विरोध करुच्ची। उपबाचस्पति महोदय मु आज सकाळु गृह चली भाषण शुणुली एवं वर्तमान मोर बंधु बड़ भाई गौतम बुद्ध दास कथा रखिले जे राज्यपाल अभिभाषण जो थिला सेथिरु अधारु अधिक तांकर क्रियाकलाप थिला मु केवल गोटे पैराग्राफ पढ़िया को चाहे एवं मोर कथा आरंभ करी पैराग्राफ नंबर 5 रे स्पष्ट भाव उल्लेख करछंती हृदय आशा भविष्य दृष्टिमय रखी 2024 साहा निर्वाचन रे ओडिशावासी निरंतर परिवर्तन बाछिछंती असंभव लगुवा परिवर्तन को अपेक्षा करी क्लांत हो पड़ता जनसाधारण मो सरकार प्रतिश्रुति ग्रहण कले जी से कथा शुणव बुझब एवं कार्य कर मतदान केवल एक राजनीतिक निष्पत्ति नथिला बरं यह एक आस्थार परिप्रकाश थिला एक उज्जवल दिगंत को आखिरे रखी परिवर्तन आशा और भरोसा नहीं से माने मो सरकार उपरे दायित्व न्यस्त करथिले जी कि गरीबों आशा युवक मान आकांक्षा कृषक स्वप्न एवं महिला मान लक्ष्य को साकार करी एक अतुलनीय समृद्धि नूतन युग आरंभ करिवो जो दिन लोक परिवर्तन कले एवं जेतेबेले मुख्यमंत्री ना दिल्ली आम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी घोषणा कले आदिवासी नेता 4 थर विधायक जे कि बहु कष्ट स्वीकार करी विरोध करी आपण सरकार द्वारा बारंबार प्रतारित होकर मुख्यमंत्री हेले ताहा आपणकर देह को गला नहीं आदिवासी नेता 4 थर विधायक जे कि बहु कष्ट स्वीकार करी विरोध करी आपण सरकार द्वारा बारंबार प्रतारित होकर मुख्यमंत्री हेले ताहा आपणकर देह को गला नहीं एवं आपण असहिष्णु होकर जिते जन लोक करागला आदिवासी अध्युषित अंचल को करागला से आपण कहते जे चका आखि सबू दुखुची चका आखि सबू दुखुची नवीन बाबू चका सबू दुखुची सबू देखुची से सेपटे बसिचंती आम एपटे बसिचु एवं ए गृहर कार्य 1 घंटा वृद्धि करागला नवीन बाबू कहते जे लॉ एंड ऑर्डर डबल इंजिन रे फेल होईची कौन डबल इंजिन रे फेल होईची लॉ एंड ऑर्डर बोधे भूली गले नवदास आपणकर विधायक थिले तांकु दिन 2 पहरे सरकारी कैबिनेट मंत्री थिले एवं दिन 2 पहरे सरकार द्वारा सरकारी कल साहाय्य पुलिस द्वारा पुलिस बंदूक रे पुलिस गुली रे हत्या करागला एवं ताठु दुखर कथा आपण नवीन बाबू जाइथिले अपोलो हॉस्पिटल मृतदेह कर हाथ जोड़ नमस्कार करथिले एवं यहा परे तांकुर मृत शरीर उपरे शव व्यवच्छेद करागला तार प्रमाण आमे अनेक थर दे सारिछु झारसुगुड़ा डाक्तर मध्य कहिसंती जे से झारसुगुड़ा मृत्युवरण करथिले तांकर हार्ट बंद होई सारिथिला ए कोन लॉ एंड ऑर्डर रूप थिला आ कहिबी जेते बेले आम युवा मोर्चार कार्यकर्ता माने मु मध्य थिली 22 जन कार्यकर्ता लॉ एंड ऑर्डर को जेते बेले गले घेराव करबा को आपण को असहिष्णु होकर आमको 54 दिन धरी जेल रे बंद कर देते तार जदि आपणकर पाखे समाधान अच्छी तार उत्तर मुझे जानवा चाहिए एवं आउ गोटे कथा जिते बड़े कहले विजन नुहे भाषण सरकार विजन नुहे भाषण सरकार नवीन बाबू उक्ति शुणुली विजन नुहे भाषण सरकार मोर विधानसभा हल्दीपाली पड़िया ठारे
2016 मसीहारे 100 टंका बोनस घोषणा करते गोटे सम्बलपुर गीत अच्छी गीत ट्रेंड चलती मामू मते देइथिले हलदी गिना किए बेटी नालारे काहाकू मामू बनैले से नवीन बाबू मामू बनैले लोक माननकू चासी माननकू हल्दी पाड़ी पड़िया देइथिबा 100 टंका प्रतिश्रुति पूरण करि पारले नाही जेतेबे 8 वर्ष परे इच्छापाली पड़िया ठारे मान्यवर मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी महोदय चाषींकर इच्छा पूरण कले आपण असहिष्णु होइकरी आपण माने भोक बिक टाटिया कामुड़ीबार काम आपण करूचंती एवं आउ गोटे कथा कहिथिले आपण माने जे मु देखुतली इन्फ्लेशन रेट प्राइस हाइक कथा कहिथिले आपण टे डाटा आपण तो सबु ज्ञानी गुणी लोक आमे तो आज्ञा मळी मुंडिया लोक एपटे बसिचु हठात सरकार पळि आसिचु आपण दुख लागुची सही पारु नांती टे डाटा फाटा आमे टिके नेबाकू चेष्टा करथुलु जदि भूल अछि आपण क्षमा करिबा टिके उत्तर देबे महोदय जो प्राइस हाइक कथा कहउतिले जे 2025 मसिया फेब्रुआरी मासरे 6.05 जो इन्फ्लेशन रेट अछि आपण टिके पूर्व सरकार आपण कथा समय जानतु 2023 फेब्रुआरी डिसेंबर मध्य रे 7.6 रु 8.73 आज्ञा प्राइस हाइक थिला आपणकर समय रे एवं ताहाकू हमें चेष्टा करी कमेई करी 2024 नवेम्बर रे 6.78 पालु एवं आज 2025 फेब्रुआरी रे 6.05 अछि धीरे धीरे आज्ञा से कथा कमुची एवं आपण जो तथ्य भूल दौचंती ताकू सुधार करंतु जदि भूल हेतिबे क्षमा करिवे बार बार मिछ कथा कही ओडिशा लोकंकु तो 24 वर्ष धरि भ्रमित कले एवं आउ गोटे कथा आपण कहउतले मु तार उत्तर देबाकू चाहूची आपणकू भी गौतम बुद्ध भाई को भी उत्तर देबाकू चाहूची एवं पूर्वतन मुख्यमंत्री और वर्तमान रो विरोधी दल नेता नवीन बाबू को उत्तर देबाकू चाहूची आज्ञा जेतेबेले 24 वर्ष धरी जेतेबेले वर्षा होतुला बात्या होतुला बन्या होतुला सेतेबेले नवीन बाबू देखा नथिला बिल्कुल देखा नथिला कोई जाउ नथिले हठात तांकर बुद्धि उदय हैला भाबिले वर्षा जनित क्षति होई देखिबाकू जिबा किरण गुमास्ता फोन कला रेडी कर चासी को जो फुल पैंट पिंधला चाषी स्कूटी रे आसिले तांकर ना प्रशांत परिडा आज्ञा आपण टीवी देख प्रशांत परिडा आसिले सालेपुर रे कोटरपा अंचल रे आसिले आज्ञा बाइक धरी करी हाफ पैंट खोल हाफ पैंट पिंधिले गंजी पिंधिले राइट तो सत्य कथा ती सुनी दियंतु ती सुनी समझ सुनी दियंतु एवं ब्लू शर्ट खोली जेते बेले कांदीबा एक्टिंग करी फसल धरी गले नवीन बाबू आखिर लुह गड़ी पड़ला एवं जेतेबेले आमे पैसा देवा घोषणा कलु सही न पारिकी अदिनिया वर्षा टाक पैसा दिया आम सरकार 2024 मसीहा डिसेम्बर मासर अदिनिया वर्षा फसल नष्ट जोगु 16टी जिल्ला रे 4,92,350 जन चाषी को 178 कोटी 28 लक्ष टंकार सहायता राशि प्रदान कला आपण जदि एथिरे किछि भूल अछि आपण कहंतु जेतेबेला पैसा दउचु चाषी पाखे पैसा पहुंचुची आपण को बाधुची जेतेबेला हम 800 टंका बोनस दउचु चाषी खुशी अछंती जेतेबेला आपण 100 टंका देई पल्ले नहीं आपण को फटा बाधुची एवं जेतेबेले आ गोटे तथ्य मु रखिबा को चाहूची जेतेबेले गत बात्या दाना समय रे जेतेबेले हमें पैसा देलु लोकन पाखे पहुंचला दुईटा पर्याय रे 93 कोटी 46 लक्ष टंका प्रथम पर्याय रे तापरे परे 300 कोटी 14 लक्ष टंका द्वितीय पर्याय पहुंचला एवं सबुठारु बड़ कथा 3 दिन भितरे क्षय क्षति आकलन हला एवं चतुर्थ दिन पैसा देवा आरंभ हला एटा होची डबल इंजन सरकार जो कथा आपण पचारथिले तार उत्तर आपण पाई गले कि नै आपण उत्तर दियंतु एवं एहा परे मु कहिबा को चाहूची जेतेबेले गोटिए विषय रे आपण कहउचंती एवं तार आपण उत्तर पाई पारु नहंती किंबा मिथ्या कथा कहि भ्रमित करिया चेष्टा करूचंती सेतला आपण को बहुत बाधुची मु देखुतली प्रसन्न आचार्य जेतेबेले ताका फोन रखुतिले एवं तांकर कथा कहउतिले मु सुनुतिली सेतेबेले से कहउतिले जे महात्मा गांधींकर कथा महात्मा गांधी आउ गोटे कथा मध्य कहितिले जे ट्रुथ इज बाय नेचर सेल्फ एविडेंट सत्य सर्वदा ही सिद्ध सत्य थिले बिना प्रमाण रे ताहा सत हो जाए गौतम भाई बाहर को पळेले सत्य सिद्ध हो गला ते सुनंतु भाई बाहर कहीं जाउचंती सत्य सिद्ध हो गला
ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସହି ପାରିଲେ ନାହିଁ ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଏଲିଗେସନ ଲଗାଇଲେ ଯେ ଆମେ ମହିଳା ମାନଙ୍କୁ କିଛି କରିନାହୁଁ। ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲେ କେବେ ଯେ ଗୋଟିଏ କୋଟି ମହିଳାଙ୍କୁ 5,000 ଟଙ୍କା ଲେଖା ବର୍ଷକୁ 2 ଥର ସିଧାସଳଖ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ପଡିବ। ଯେତେବେଳେ ମହିଳାଟିଏର ଛୁଆ ପଢିବାକୁ ଯାଇପାରୁନାହିଁ, ସ୍କୁଲ ଆଡମିସନର କଥା ଅଛି, ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱାମୀ କିମ୍ବା ଶ୍ୱଶୁର ବେମାର ପଡିଛି, ଛୋଟ ବ୍ୟବସାୟ କରିବାର ଆରମ୍ଭ କରିବାର ଅଛି, 5,000 ଟଙ୍କା କେତେ ମୂଲ୍ୟବାନ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଏଲିଗେସନ ଲଗାଇଲେ, ପ୍ରୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କଲେ, ଏସଏଚଜି ମା ମାନଙ୍କୁ ଆଣିକିରି ରାଜରାସ୍ତାରେ ଓହ୍ଲେଇଲେ, ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଲକ୍ଷପତି ଦିଦି କରିବାର କଥା ଆମେ କହିଲୁ ତାଙ୍କୁ ବାଧୁଛି। ଏଥିପାଇଁ ବାଧୁଛି ସେମାନେ ତ ମହିଳା ମାନଙ୍କୁ ଏସଏଚଜି ଗ୍ରୁପ ମାଧ୍ୟମରେ ଇକୋନୋମିକାଲି ଫାଇନାନ୍ସିଆଲି ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। କେବଳ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ମିଟିଂରେ, ଗୁମାସ୍ତାଙ୍କର ମିଟିଂରେ ପୋଷ୍ଟର ଲଗାଇବାର କାମ, ରେଲି ଲଗାଇବାର କାମ କଲେ ଏବଂ ତାକୁ ନିର୍ଯାତିତ କରି ତାଙ୍କ ସମୟରେ 2024 ଫେବୃଆରୀ ମାସରୁ ତାଙ୍କ ଦରମା ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲେ। ଶୁଣି ତାକୁ ଲଜ୍ଜା ଲାଗୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ଗୃହ ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ। ଏବଂ ଆମେ ଆସିଲା ପରେ ଲକ୍ଷପତି ତିଆରି କରିବୁ ଏବଂ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସଶକ୍ତ କରିବୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ବିକାଶ ପ୍ରତି ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବୁ। ଉପବାଚସ୍ପତି ମହୋଦୟ, ଅନେକ କଥା ଅଛି କହିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ବୁଝୁଥିଲି ଯେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଣିଛନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କରିକିରି ଯଦି ତା ହାତ ଗଣତି କରିବେ ତାହେଲେ ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ଯେ ଯେଉଁ କଥା ନାହିଁ ସେ କଥାକୁ ମଧ୍ୟ ଲେଖିବାକୁ ସେମାନେ ପଶ୍ଚାତପଦ କରିନାହାନ୍ତି। ଯେମିତି ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ରାଜ୍ୟରେ ବେଆଇନ ଲଘୁ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ଖନନ ଯୋଗୁଁ ବ୍ୟାପକ ରାଜସ୍ୱ ହାନି ଘଟୁଥିଲା। ଏ 16 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଚୋରା ବାଲି କାରବାର ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା, ଯାଜପୁରରେ ପାଣି ଭିତରେ ଡଙ୍ଗାରେ ପଶି ବାଲି ବାହାରକୁ ବାହାର କରି ଚୋରା ଚାଲାଣ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ବାଲି ମାଫିଆ ମାନେ ସକ୍ରିୟ ଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଆମ ସରକାର ଆସିଲା ପରେ ବାଲି ଖାଦାନ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା, ମରମ ଖାଦାନ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା, ତାକୁ ବାଧୁଛି ଏବଂ ବାଧିଲା ଲେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ରାଜସ୍ୱ ଲସ୍ ହଉଛି। ରାଜସ୍ୱ ସରକାରର କ୍ଷତି ହଉନାହିଁ, ରାଜସ୍ୱ ବିଜେଡି ନେତା ମାନଙ୍କର, ବିଜେଡି ଦଲାଲ ମାନଙ୍କର କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେଉଛି। ତାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଲେଖିଥିଲେ, ରାଜ୍ୟର କ୍ରୀଡ଼ା ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ପଞ୍ଚାୟତ ତଥା ବ୍ଲକ ମାନଙ୍କରେ ମିନି ଷ୍ଟାଡିୟମ ହଷ୍ଟେଲର ସ୍ଥାପନା ଗୁରୁତ୍ୱ ନ ଦେବା। ମୁଁ ଦୁଃଖର ସହିତ ଜଣାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଆଜ୍ଞା ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଉକ୍ତି ପୁରାପୁରି ଭାବରେ ଭୁଲ, ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ଭୁଲ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏବଂ ତାର ସର୍ଭେ କାମ ହେଲାଣି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ଲକରେ ଷ୍ଟାଡିୟମ ନିର୍ମାଣ ହେବ। ଷ୍ଟାଡିୟମ ଛୋଟ ମୋଟ ଷ୍ଟାଡିୟମ ନୁହେଁ, 15 ରୁ 20 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ, 15 ଏକର ଜାଗାରେ ନିର୍ମାଣ ହେବ ଏବଂ କ୍ରୀଡ଼ା ଭିତ୍ତିଭୂମି ପାଇଁ ହଷ୍ଟେଲ ମଧ୍ୟ ତିଆରି ହେବ। ଏହା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଞ୍ଚାୟତରେ, ପଞ୍ଚାୟତ ହେଡକ୍ୱାର୍ଟର କିମ୍ବା ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟାଡିୟମ ନିର୍ମାଣ ହେବ। ଓଡ଼ିଶାର ପିଲା এইটু খেলিকি বাহারକୁ ଯାଇକିରି দেশ বিদেশের না কমাইবে, ওড়িশার ক্রীড়াভূমির ভিত্তিভূমির বিকাশ হব। এই কথা আপনার দেখিছেন, দুঃখ লাগুচি, লজ্জাবোধ মধ্যে লাগুচি। যে কথা আমি করে ছাড়িছু তাকে মধ্যে আপনার কইছন্তি যে উল্লেখ কলে না। পরিতাপর বিষয় কোন? পরিতাপর বিষয় আর গোটে পরিতাপর বিষয় যে লিখিলে যে রাজ্যের খালি থিবা লক্ষ লক্ষ স্থায়ী সরকারি পদবী পূরণ পাই পদক্ষেপ ন নেবা। আজ্ঞা, বিগত 24 বর্ষ মধ্যে যে সরকার কৌশি পদক্ষেপ নিয়ে সরকারি চাকরি পাই সে উত্তর রখিলে। এবং আর গোটে কথা কহবাক চাহে, আমি আসিলা পরে শিক্ষক নিযুক্তি দেওয়া সঙ্গে সঙ্গে আমার পাখে যে ডাটা আছে যে অদ্যাবধি সমস্ত বিভাগর মোট 96,995 কোটি খালি থিবা মূল পদবী 40,827 কোটি পদবী ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁମୋଦନ କରାଯାଇଅଛି ଏବଂ ଏହି ଅନୁମୋଦିତ ପଦବୀରୁ 34,954 କୋଟି ପଦବୀକୁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନକାରୀ ସଂସ୍ଥାକୁ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟା କରିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରେରଣ କରାଯାଇଅଛି। ତ ଯେ କଥା ନ ଲେଖିବା କଥା ଲେଖିଛନ୍ତି ସେମାନେ ବୋଧେ ମୋତେ ଲାଗୁଛି କପି ପେଷ୍ଟ କରି ଆଦତ ହେଇଯାଇଛି। ଗତ ସରକାରରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଦଉଥିଲେ ସଂଶୋଧନ ପ୍ରସ୍ତାବ କଂଗ୍ରେସର ଭାଇମାନେ ତାକୁ କପି ପେଷ୍ଟ କରି ଆପଣ ପଠେଇ ଦିଅଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଏହାଟା ଆପଣ ପ୍ରସ୍ତାବ ଥିଲା, ଏ କାରାମ ଭାଇଙ୍କର ପ୍ରସ୍ତାବ ଥିଲା, ଡାକ୍ତର ସାହେବ ପ୍ରସ୍ତାବ ଥିଲା। ମୁଁ ପଢୁଥିଲି କେମିତି ଏଇଟା ହେଲା। ଆମେ ତ କରିସାରିଛୁ, ଷ୍ଟାଡିୟମର କଥା ଆମେ କହିସାରିଛୁ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ଥରେ କଲେ ଏବଂ ଖାଲି ପଦବୀ କଥା କହିଥିଲେ। ସବୁ କଥା ଆରମ୍ଭ ହେଇସାରିଛି, ନିଯୁକ୍ତି ସରିଛି, ଷ୍ଟାଡିୟମର ମ୍ୟାପ୍ ସରିଛି। କାରାମ ଭାଇ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ କାହିଁକି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି?
এবং এবং ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଆଜ୍ଞା ଯେ ଦାଦନର କଥା ଆପଣ କହୁଥିଲେ ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଦାଦନର କଥା କହିକରି ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟକୁ ଶେଷ କରିବି ଯେ ଦାଦନର କଥା ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ଭାଇ କହୁଥିଲେ ସାହିତ୍ୟ ହେଉଛି ସମାଜ ଦର୍ପଣ ସଦୃଶ ସେ ସମୟର ସାହିତ୍ୟକୁ ଲୋକ ପଢିକରି ସମାଜରେ କ'ଣ ଘଟୁଛି ଏବଂ ସମାଜରେ କ'ଣ ସବୁ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି ତାକୁ ଅନୁମାନ କରି ଅନୁମୟ ହୁଏ ଏବଂ ତାକୁ ଲେଖିକରି ଲେଖକ ଲେଖା ହୁଏ ଜାଣିଛନ୍ତି ବଲାଙ୍ଗୀରର ଲେଖକ ମୁଁ ପଢୁଥିଲି ଯେ ଦାଦନ ବହି ଲେଖିକରି କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ କ୍ଷେତ୍ରବାସୀ